Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Soirunisa as interpreter. Hello everyone, my name is Sita Arun Putri. I as an interpreter. Warahmatullahi wabarakatuh. Imagine living in a world full of wizards and dragons. Imagine that your best friend is an alien. Imagine that you could go anywhere you want in this world. The sand, the desert, outer space, in the bottom of the ocean, anywhere you want, you name it. Imagine falling in love with a princess. Ooh. Imagine being a soldier in the First World War. See, all of that seems somewhat impossible in reality, but all of that can come true by reading books. My name is Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan tinggal di dunia yang penuh dengan penyihir dan naga. Bayangkan bahwa teman terbaik Anda adalah alien. Bayangkan bahwa Anda bisa pergi kemana saja Anda ingin di dunia ini, di gurun pasir di bagian bawah tanah, dimanapun Anda mau. Sebut saja, bayangkan jatuh cinta dengan putri, bayangkan dengan seorang prajurit di Perang Dunia Pertama. Semua itu sepertinya agak mustahil dalam kenyataan, tapi semua itu bisa terwujud dengan membaca buku. Satrianto. I'm from 11 State Senior High School, Surabaya, and today I would like to talk about how does books save us. See, I believe that there is something undeniably special about reading, and not only that we love to read, but we love to talk about them as well, with our friends and with our family. So how does books save us? I can't speak for everyone in this room, so let me tell you. Nama saya Muhammad Ditya Satrianto. Saya dari SMA Negeri 11 Surabaya, dan hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana buku menyelamatkan kita. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat disangkal khusus tentang membaca, dan tidak hanya itu yang kami sukai membaca, tetapi kami senang membicarakannya dengan teman-teman kita dan tanpa keluarga. Jadi bagaimana buku menyelamatkan kita? Aku tidak bisa bicara untuk semua orang. How does a book save me? See, books made me the person I am today. My life, my career choices, my emotions, my feelings are the reasons of my reading habits. See, as a child, I did not like to read. I was lonely, I had no friends, and books saved me. At that time as well, I was struggling to find the proper path in my life. And Jadi izinkan saya memberitahu Anda bagaimana sebuah buku menyelamatkan saya. Saya melihat buku yang dibuat orang saya hari ini, hidup saya, pilihan karir saya, emosi saya, perasaan saya adalah alasan kebiasaan membaca saya. Sebagai seorang anak, saya tidak suka membaca, saya kesepian, saya tidak punya teman, dan buku menyelamatkan saya pada waktu itu ketika saya sedang berjuang untuk menemukan jalan yang tepat dalam hidup saya. books guided me to find that path. See, I was troubled, I had no friends. Books have been my loyal companions since childhood, and they still continue to be until today. See, I believe that there is something undeniably special. Reading is like a sport. It takes time, practice, and dedication. And in order for us to know more about this world, we need to read as much as we can. Buku membimbing saya untuk menemukan jalan itu. Saya bermasalah, saya tidak punya teman. Buku telah menjadi teman setia saya sejak masa kecil, dan mereka masih terus menjadi sampai hari ini. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat disangkal sebagai bacaan. Seperti olahraga butuh waktu latihan dan dedikasi, dan agar kita tahu lebih banyak tentang dunia yang perlu kita baca sebanyak mungkin seperti yang bisa kita lihat. See, reading invigorates me. It sharpens my mind, makes my soul dance. I love it when a book takes me to the furthest part of my brain and expands my knowledge. See, right now, we live in a constant state of evolution. Evolution in the mind, body, and soul. And in order for us as human beings to evolve, we need to learn more and more about the world. See, what I'm trying to Membaca menyegarkan saya dan menajamkan pikiran saya, membuat jiwa saya menari. Saya suka ketika sebuah buku membawa saya ke bagian terjauh dari otak saya dan memperluas pengetahuan saya. Sekarang kita hidup dalam keadaan evolusi yang konstan, evolusi dalam pikiran, tubuh, dan jiwa, dan agar kita sebagai bahkan makhluk untuk
berevolusi, kita perlu belajar semakin banyak tentang dunia yang kita lihat. Say is in order for us to have knowledge of the world, we need to learn. And in order for us to learn, we need to read. I want to ask you guys a question here today. Did you read a book today? Did you open a book today? Did you hold a book today? See, judging by your expressions, I know that some of you, if not most of you, won't even open a book unless your parents or your teachers tell you to. Am I right? Saya coba katakan adalah agar kita memiliki pengetahuan tentang dunia yang kita butuhkan belajar, dan agar kita belajar, kita perlu membaca. Saya ingin bertanya kepada kalian, pertanyaan di sini hari ini, apakah Anda membaca buku hari ini? Apakah kamu membuka buku hari ini? Anda membuka buku hari ini, menilai ekspresi Anda. Saya tahu berapa dari Anda, jika kita sebagian besar dari Anda bahkan tidak akan membuka buku kecuali orang tua Anda atau Anda guru memberitahu. Apakah saya benar? I may be wrong, so bear with me. See, as a kid, I did not like to read as well, but I love it when someone else read to me. That way, I could get into the story without getting my words all mixed and jumbled up. One of the teachers who would love to read to me was called Miss Stoltenberg, or I call her Miss Stolty. She's Australian, from New South Wales, Newcastle. She was fierce looking, but essentially was a really nice person. She's the one. Aku mungkin salah mengatakan beruang dengan saya melihat sebagai anak-anak. Saya tidak suka membaca juga, tapi saya suka ketika orang lain membacakan untukku. Dengan begitu, saya bisa masuk ke dalam cerita tanpa membuat kata-kataku tercampur dan campur aduk. Salah satu guru yang akan suka membaca untuk saya disebut Nona Tomtenberg, yang akan kupanggil Nona Doci. Dia yang orang Australia dari New South Wales, Newcastle. Dia terlihat galak, tapi pada dasarnya dia yang orang yang sangat baik. Who taught me how to read and how to write and how to act out words phonetically. For those of you who don't know what phonetically means acting out the words and breaking them into different parts. For example, I give you the word recognition. You can break that word from going to recognition. You break them into vowels. This really helped me with my spelling and my pronunciation, and really helped me with my reading as well. Dialah yang mengajariku cara membaca See, dan one of my funniest experience when I was younger about how does a book save me was that siapa yang tidak tahu apa arti fonetis? Secara fonetis berarti menerangkan kata-kata dan memecahnya menjadi bagian yang berbeda. Misalnya saya memberitahu Anda kata pengakuan, Anda dapat mematahkan kata itu dari akan kognisi langkah Anda menghancurkannya. Ke dalam katup ini benar-benar membantu saya dengan ejaan saya dan pengucapan saya, dan sangat membantu saya dengan bacaan saya juga. Salah satu pengalaman terlucu saya ketika saya muda tentang bagaimana sebuah buku menyelamatkan saya. Time I was in junior high school. I was in year 7. And at that time, I went to the library. The librarian said I could pick any book that I wanted from the bookshelf. So I grabbed that book, I showed it to the librarian. You know what the librarian said? The librarian said, "No, put that book back. You're still too young." See, the title of the book that I borrowed was How Do I Get Girls to Like Me? See, as a teenager, I don't think about my future. I think about how do I smell good, how do I look good, and how do I get girls to like me. And I found that a big problem in my life at that time. Lihat sebagai remaja, saya tidak memikirkan masa depan saya. Saya berpikir tentang bagaimana saya mencium baik, bagaimana saya terlihat baik, dan bagaimana saya mendapatkan gadis-gadis menyukai saya, dan saya menemukan yang besar masalah dalam hidup saya. Saat itu, lihat itu buku sampai hari ini telah menyelamatkan hidup saya dari menyendiri atau istilahnya Tumblr. Saya harap kalian menikmati pidato saya, dan saya tahu aku telah membuat banyak kesalahan, tapi sekali lagi aku hanya manusia, jadi aku ditemukan untuk
mereka semua, dan seperti kata pepatah, See, that book till this day had saved my life Terima kasih atas perhatian from Anda. being alone or the term jomblo. I hope you guys enjoyed my speech, and I know I've made a ton of mistakes. But then again, I'm only human, so I'm profound to all of them. And like the saying goes, what doesn't kill you makes you stronger. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.